अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। लड़कियों की फलाह व बहबूद और उनको बाइख्तियार बनाने के अपने अज़म का मुजाहरा करते हुए ज़िले कलेक्टर करीमनगर पामेला सतपति ने तेलुगु गीत गाया। ओ चिन्ना पचूका चिन्नारी पचूका ए नन्ही चिड़िया प्यारी चिड़िया गीत न सिर्फ उन्होंने गाया बल्कि इसको रिलीज भी किया। ये तकरीब कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम करीमनगर में हुई। कलेक्टर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि लड़कियों को हमदर्दी नहीं बल्कि अपनी मेहनत, काबिलियत और हुनर के जरिए कामयाबी हासिल करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि तालीम ही असल बाइख्तियारी की बुनियाद है और लड़कियों को चाहिए कि एतमाद के साथ आगे बढ़ें और हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना मुकाबला करें। ये गीत हिंदी के मशहूर नगमा निगार स्वानंदकर केरी के असल गाने का तेलुगु तर्जुमा है जिसे नंदी श्रीनिवास ने किया है। इस नगमे का मकसद कमसिन लड़कियों में हौसला अज़म और खुद एतमादी पैदा करना है। गीत की वीडियो को रिलीज करने की तकरीब के दौरान तालिबात ने रक्स का मुजाहरा भी किया। इस तकरीब का एहतमाम महकमे बहबूदी ख्वातीन व अतफाल की जानिब से किया गया था जिसका मरकजी मौजू सलाहियत के जरिए बाइख्तियारी था। कलेक्टर ने कहा कि लड़की की असल ताकत उसकी जहानत, एतमाद और काबिलियत में पोशीदा है। इसी जज्बे के तहत इंतजामिया की जानिब से एक खुसूसी मुकाबला मिस करीमनगर का भी इनेकाद किया गया जिसमें शिरका की मालूमात, हुनर और सलाहियतों की बुनियाद पर जांच की गई, ना कि ज़ाहिरी शक्ल व सूरत पर। मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों की फातेह और रनर अप तालिबात को कलेक्टर ने इनामात से नवाजा। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स लाया है धमाकेदार वेडिंग सीजन ऑफर, जहां हर लिबास में है शान और अंदाज। रेडीमेड शेरवानी, रेडीमेड सूट, रेडीमेड ब्लेजर और रेडीमेड इंडो वेस्टर्न की खरीदारी पर पाइए 30% तक का जबरदस्त डिस्काउंट। स्टिचिंग के लिए टेंशन छोड़ो। शेरवानी, जोधपुरी और ब्लेजर की स्टिचिंग सिर्फ 1499 रुपए में। 2 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 1999 में। 3 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 2999 में। ये है असली क्लासी डील। हर ड्रेस की क्लोथिंग फैब्रिक की खरीदारी पर भी पाइए 20% तक का डिस्काउंट। रेडीमेड प्लेन कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹399। डिजाइनर रेडीमेड कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹799। कुर्ता पैजामा और पठानी का फैब्रिक खरीदने पर स्टिचिंग बिल्कुल फ्री। और बच्चों के लिए कुर्ता, पठानी, तोप और शेरवानी पर 25% तक का डिस्काउंट। शादी हो या कोई खास मौका, सफा गारमेंट्स के साथ बनाओ सबसे खास। याद रखिए, शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स, टोरी चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के चंपापेट संतोष नगर इलाके में हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए बाज अफराद पकड़े गए। चलाई गई इस खसूसी मुहिम के दौरान पुलिस ने 12 मुकदमा दर्ज किए और पकड़े गए अफराद की काउंसलिंग के बाद उनको अदालत में पेश किया जा रहा। मोहम्मद आसिफ, इंस्पेक्टर पुलिस ट्रैफिक पुलिस स्टेशन संतोष नगर ने बताया कि सीनियर ओहदेदारों की हिदायत पर चंपापेट सिग्नल संतोष नगर ट्रैफिक PS हदूद साउथ ईस्ट जोन में ये मुहिम चलाई गई। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि नशे में गाड़ी ना चलाएं, अपनी जान और दूसरों की जिंदगी बचाएं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने दिन और रात दोनों वक्त नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। पसमानदा तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन पर तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली रियासती हुकूमत की अर्जी स्पेशल लीव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात में BC तहफ़्फ़ुज़ात के निफाज के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रियासती हुकूमत को साइडलाइन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत की तरफ से दायर खसूसी छुट्टी की दरख्वास्त स्पेशल लीव पिटीशन को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने वाज़ेह किया है कि इसे समाअत के लिए दाखिल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हाई कोर्ट में ज़र-इल्तवा है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच ने मुशाहिदा किया कि हाई कोर्ट को इस केस का फैसला उसकी मेरिट पर करने की इजाज़त दी जानी चाहिए, ये वाज़ेह करते हुए कि SLP की बर्खास्तगी इसके सामने जारी कार्रवाई को मुतासर या नहीं करेगी। ये फैसला मुकामी गवर्नेंस में रिजर्वेशन की हदूद पर जारी बहस के दौरान आया है। खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ा फैसलों में कायम कुल कोटों पर 50% की हद के तनाजुर में BC तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाने के तेलंगाना के फैसले ने मजमूई कोटे को इस हद से आगे बढ़ा दिया था जिससे आईनी बुनियादों पर कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अब ये देखना बाकी है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत रिजर्वेशन के पुराने उसूलों को लागू करेगी या हाई कोर्ट में कानूनी जंग लड़ेगी।
ریاست کے ریونیو، ہاؤسنگ اور اطلاعات و تعلقات عامہ کے وزیر پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں عوامی حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم قواعد و ضابطے مرتب کر رہے ہیں تاکہ صحافیوں کے لیے حکومت کی طرف سے نافذ کیے گئے فلاحی پروگرام اہل صحافیوں تک پہنچے۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر تلنگانہ سیکریٹریٹ میں میڈیا اکیڈمی کے چیئرمین کے سرینواس ریڈی، اطلاعات و تعلقات عامہ کے کمشنر چودھری پرینکا اور سی پی آر او ملسور نے ایکریڈیشن پالیسی پر طویل بحث کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر موصوف نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اہل صحافیوں کی وقار کے تحفظ کے لیے سائنسی ایکریڈیشن پالیسی اپنائیں، اور انہوں نے ہدایت بھی کی کہ وہ جلد از جلد ایکریڈیٹیشن کارڈ جاری کرنے کے لیے اس ماہ کے آخر تک پالیسی اور طریقہ کار کو حتمی شکل دیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو کے حالیہ ٹویٹ نے گوگل کی وشاکھاپٹنم میں $15 ارب کی اے آئی ڈیٹا سینٹر سرمایہ کاری پر عوام کی توجہ حاصل کر لی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہو گیا۔ ایک پوسٹ میں وزیر اعلیٰ نے ایک دلکش پوسٹ شیئر کیا جس میں لفظ وائزاگ کو تخلیقی انداز میں ڈیزائن کیا گیا اور حرف جی کو گوگل کے لوگو سے تبدیل کیا گیا، جس کے پس منظر میں شہر کے ساحلی مناظر نمایاں ہیں۔ یہ پوسٹ علامتی طور پر ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح وشاکھاپٹنم اب ہندوستان کی ٹیکنالوجی انقلاب کے مرکز میں ہے۔ پوسٹر اور اس کا پیغام گوگل پر وائزاگ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ عظیم سرمایہ کاری کے اعلان کے بعد شہر عالمی سطح پر توجہ حاصل کر رہا ہے۔ اس اہم پروجیکٹ کے ساتھ وشاکھاپٹنم ہندوستان کے لیے مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا انفراسٹرکچر کا ایک نمایاں مرکز بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ یہ ٹویٹ جو جدت اور فخر کو یکجا کرتا ہے تیزی سے وائرل ہو گیا اور انٹرنیٹ صارفین نے وزیر اعلیٰ کی تخلیقی مواصلات اور دور اندیش قیادت کی ستائش کی۔ سرکاری ٹیلی کام کمپنی بھارت سنچار نگم لمیٹڈ BSNL نے دیوالی کے موقع پر محض $1 میں نیا پلان متعارف کرایا ہے، جسے BSNL دیوالی بونانزا کے نام سے شروع کیا گیا۔ اس پلان کے تحت کمپنی صرف $1 میں لامحدود سروسز فراہم کر رہی، تاہم یہ آفر صرف نئے صارفین کے لیے ہے۔ BSNL نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اعلان کیا کہ یہ خصوصی پیشکش 15 نومبر تک دستیاب ہے۔ پلان کے مطابق صارفین کو 30 دن تک لامحدود وائس کالز، روزانہ 2 GB ڈیٹا اور روزانہ 100 SMS کی سہولت حاصل ہوگی، جبکہ سم کارڈ بھی مفت دیا جائے گا۔ دلچسپی رکھنے والے افراد قریبی BSNL کسٹمر سروس سینٹر یا کسی مجاز ریٹیلر سے یہ آفر حاصل کر سکتے ہیں۔ بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے پیش نظر الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تمام اہل قومی اور ریاستی سیاسی جماعتوں کو دوردرشن اور آکاشوانی پر 45 منٹ کا مفت نشریاتی وقت فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اقدام عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کی شق 39(a) کے تحت اٹھایا گیا تاکہ ہر جماعت کو انتخابی مہم میں یکساں موقع فراہم کیے جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے بہار کی تمام اہل سیاسی جماعتوں کو ایک ڈیجیٹل IT پلیٹ فارم کے ذریعے نشریاتی واؤچر جاری کیے ہیں۔ ہر جماعت کو دوردرشن اور آکاشوانی کے علاقائی نیٹ ورک پر بنیادی وقت کے طور پر 45 منٹ دیے جائیں گے۔ علاوہ سے پچھلے اسمبلی انتخابات میں جماعتوں کی کارکردگی کے مطابق اضافی نشریاتی وقت بھی دیا جائے گا تاکہ وہ مؤثر انداز میں اپنے پیغام کو عوام تک پہنچا سکیں۔ دیوالی سے عین قبل مہاراشٹر میں ایک بار پھر بارش کی واپسی متوقع۔ محکمہ موسمیات نے 17 اکتوبر کو ریاست کے 15 اضلاع میں یلو الرٹ جاری کرتے ہوئے گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی وارننگ دی۔ اس تازہ پیش گوئی سے پہلے ہی خشک سالی اور نقصان سے دوچار کسانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اورنگ آباد، بیڑ، جالنا، لاتور، عثمان آباد، ناسک، دھولیا، جلگاؤں، احمد نگر، پونے، ستارا، رائے گڑھ، رتنا گیری اور گھاٹ کے علاقے بارش کی زد میں رہیں گے۔ ان علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ناسک، پال گھر اور پونے گھاٹ علاقوں میں ہوا کی رفتار 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے۔ محکمے کے مطابق کونکن، شمالی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ کے کئی حصوں میں بارش کا سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ اس سال مئی سے جاری غیر متوقع بارش نے ریاست کے خریف سیزن کی فصلوں کو شدید نقصان
نقصان پہنچایا. کئی اضلاع میں پیداوار کھیتوں میں گل سڑ گئی اور اب دیوالی کے موقع پر ہونے والی مزید بارشوں نے کسانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا. محکمہ موسمیات نے شہریوں کو محتاط رہنے اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت دی. خاص طور پر گرج چمک کے دوران بجلی کے کھمبوں یا درختوں کے نیچے پناہ لینے سے اجتناب برتنے کو کہا گیا. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری ایڈوانس کیتھ لیب MRI آپریشن تھیٹر ICU 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور. తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్ दिलसुख नगर हैदराबाद. माँ फोन नंबर 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.